ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои Саудо ТВ, мардуми дурай ватан. Числаи 8 августи соли 2025 навора камтар дер мондем бачаҳо. Тамошо кунед ака. Барои реклама рақамҳоро мегзорум. Шояд ягон хона, шояд ягон замин, шояд ягон мошин, техника аппарото боша, метавонед дар WhatsApp муроҷиат бикунед, дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram рекламаш мекунем. ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо када битем. Рақамҳоро мегзорам қабули реклама. Ирӯза наворда обши 11 дона эълон. 1 то 2 та эълони чужой дорем. Хоб 9 то 10 та хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки беҳад нархҳои зур-зурай тамошо кунед. Нарх наво гарени арзонай ҳамаш ба хотири шумо. Хонаҳоро бисёр қабул кардем, бисёр равон кардан. Хишро ак рекламаш мекунем, хишро гӯш кунед. Кадомиш ки маъқул мешава аз нуми канали ма занг занед бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз нуми канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 клиёт зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон мебаранд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. Борадар азиз, аз нуми канали мо занг занед. Беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акай Нозим. Марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед. Борадар азиз, эълона гӯш кунед бачаҳо. Мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз. Манда замин дар корай аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз деҳаи Ҳасанобод. Рақамҳо ма мегзорум дастӣ, рақамҳои WhatsApp ма мегзорум занг бизанед. Одамое ки аз ноҳияи Рӯдакӣ, территорияи Ҳасанобод заминҳои фурӯшӣ дорен ку ба дили пур ҳами яккара занг занед, ҳами яккада аяму тарафо замин дар кор. Инахе эълоном аз канали Саудо ТВ тамошо кардан мешавад бачаҳо. ҳами хе эълон дар кор боша, дар WhatsApp нависен 50 сомонда эълон мекунам. иншоалло кадоми дора зангтон мезана бачаҳо. шояд ягон замин дар хона дар кор эълон мекунем. Мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад ки дар Душанбе, дар Гравзавод. Дом мега 3 этажа ҳай. хонаи мо дар якум этаж қарор дорад. нархша 335,000 сомонӣ гуфтем. дигоҳ кунед бачаҳо. духонагаи 49 квадратара 335,000 сум кардане бача. гарени арзон мондан. баъзе хонаҳоро ку роӣ мекунанд, рости гап нарх навора намедонанд, ҳавои нархҳоро мемона. худомон регировкаш мекунем ки бародари хона намеарза, и қайқа гуфта эълон мекунем баъдан. ҳаст нафаре ки хонаи 300,000-ра 180,000 мегӯянд, мегӯянд ки бародар хонат камтар арзонай. ҳаст нафаре ки хонаҳошон 400,000 мега 600 тамон. хеле нарх туғрӣ намегирад. оиди квартира бачаҳо 335,000 сум. ванна ҳоҷатхонаи якҷоя, кухня отдельни, обсвет постоянный, документҳо 100%, бо чизу чорааш савдо мешавад. занг занед бачаҳо. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки назди ҳавлигӣ равон кардам. бородар азиз, хушрӯ тамошо кунед, адресоро гӯш кунед ака. хонаи назди ҳавлигӣ, масоҳати 2 сотиқ замин, дорои 4 дар хона, Душанбе, Шоҳмансур, кӯчаи Жилмасив, Каратегинский территория бачаҳо азиз. чорхонага 2 сотиқа $45,000. ҳазориш бигирем агар 450,000 сум мешавад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp мегзорум занг бизанед. ҳуҷраҳо мега ҳар кадом ҳуҷра 3/4. хоб шароитҳои зури замонавӣ кадагиай, муомилаи зурам дора, харидории ҳақиқӣ боша. агар савдои соз мешавад, маблағ лозимай, бояд срочно савдош кунем. 2 ҳаммом дора, ҳоҷатхона дора, ошхона дора, калидо дора, 4 дар хона дора ва 2 сотиқ замин дора. 450,000 сум, $45,000. занг занен, бигӯед ки ман аз канали Саудо ТВ акаҷон тамошотон кардем, зангтон зесем. хеле нархҳо ҳам редка мешавад. адреса бинен кӯчаи Жилмасив, Каратегинский территория, шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳ Мансур. анака як та лайк монед навори мадаво, комментар якнен ки лайки чанда мамонден. мо ждат мекунем комментҳои шуморо. сеюмин хонаи фурӯшӣ.
دوستان عزیز اینک میگذاریم با یکمین اعلان امروز. اول از قشلاقشون آغاز میکنیم. کامera کردن یکمین خانه فروشی دوستان قرار دارد در ناحیه عبدالرحمن جامی در کوچه پختکار گفتگی 4 در خانه رفت فوندامنتش ریختگی تیاره. انای پرایی که دیدستین 3 در خانه ورمینکا دارد. خلاص در 3 در خانه ورمینکا زندگی کرده میشود. مساحت زمینش 12 سوته زمین. اینجا که دیدین دوستان 4 در خانه با پدوالش، خب با فوندامنتش 4 در خانه با فوندامنت و پدوال خوبی بهترین دارد. آب سوئد هم مشکلی ندارد. آب سوئد هست. خلاص دکومنتاش همش 100% هستند. نرخ خانه را دوستان عزیز 270,000 سامانش میگه. گرد و اطراف خانه محکم، نزدیکش همه چیز دارد. مکتب و مغازین با زیاده از 460 پینبلاک و 1000 و چند تا دیگر. خلاص یعنی که سمی بلاک دارد دوستان عزیز. در رقم های 996 121 میگذاریم به چهارمین اعلان. نگاه کنید بچه‌ها، وقتی که خانه کردین، خانه خریدین، میخواین که آرایش دین گرد و اطراف خانه را. بالیانسی فروشی است که بالیانس های فروشی نرخشون یک دونش از 18 سومون تا 25 سومون. تماشا کردین؟ اینا خیلی تیار میکنن. یک دونه ستون باشه 90 سومونی. ادرس شهر حصار. رقمای دستی، رقمای واتساپ میگذارم. زنگ زنین شاید پدزکس هم تیار بکنم بچه‌ها. گوش کنید. بالیانسی صفتی تازه برای پیش خانه آرایش دادن. نرخشون از 18 تا 25 سومون هسته و بسته به رزم رشد می باشد. برای برف و باران گارانتی داده می شود. بلندیش از 70 تا 90 سانتی متر. تماشا کنین. نرخ نوشه اویدی همش صحبت کنین، مستی کنین، لبای رزمیر میکنن. میگذاریم با پنجمین اعلان روزه. کوارتیرای فروشی است که در دوشنبه در پشت بازار مهرگان، تریتوری بازار مهرگان تماشا کنید. دام 16 اتاژه خانه در 15 اتاژ قرار دارد. دو خانگاه مساحت 60 متر کوادراتی 435,000 سامانی. طلباتی تریتوریای بازار مهرگان گرین بسیاره بچه میدونین. او طرف به حد آبادای نرخ نوا از روی میلیون. شما ویدیو را تماشا کنین، آدرس را گوش کنین. حجتو میگه 100% های. دام ماه دکبر سپاریده میشود. دکبر هم او خانه من بچه میدونین. 435,060 کوادرات حالتی کروبکا. بغیر این خانه میگه باز یک چند واریانت های دیگه هسته بچه ها. اویدی همش در واتساپ نویسین. مثال هست کوارتیرهای کم، کوارتیرهای مثال بلند داره 40 کوادرات، 50 60 70 100 کوادرات. لبای مرکش هم میتونین بچه ها بیاین. اویدی همین خانه باشه اگر 435,000 سوم. میگذاریم به ششمین خانه فروشی. خانه فروشی روان کردن که در ناحیه شهر نو جماعت صفا محله ساو تابوت میگه. دو خانگاه 8 تیخه 280,000 سومانه. رقمای تلفنش میگذارم، زنگ زنین. سوید داره، آب است، آب میگه موتور قطعی پروستا زور. خانه 2019 سال ساختگی. خانه لایقتی برداشتگی. خانه میگه 3/5 میگه. مکتب 1 کیلومتر دورای، بیمارخانه هستی، مسجد 1 کیلومتر دورای، اپتیک هستی، تخ پاسپورت نیست میگه. دنامش گذراندگی ای. ремонти خانه قاعدوی فقط سومی نقد 280,000 سامانی. از نومی کانالی سعودو تیوی با دیلی پر زنگ بزنین بچه‌ها. ویدیوی ما دا لایک مونین، در کانال ما подписаться سکنین. خانه هاتون ما دا ویدیو کده یا کی صورتای خوش رو بگیرین، روی کنین، ما رکلامش که فروشته بگذارم. دوستان میگذاریم به هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولینگی است که مساحت 4 سوتیق زمین دارای 3 حجره شهر حصار در شراره قرار دارد. 330,000 سوم نرخ. 3 حجرگاه 4 سوتیقه 330,000. ترمیکسی فاسون خشور زمانوی. 3 در خانه برک فروشی میدونه. زندگی را سر میکنی. با دامی اولی میگه یه مغازینی 28 کوادرات دیگه دوره میگه. کدو میتون سعودوگرین اینا مرامت بیزنس سرگاه. حجت خانه داره 100% بیس کمبودی. ремонтои خانه زور. او داره سوید داره. ایسور دههای گنجرز یا ارتبوز. بهوده زنگ نزنین. ارزان کردگیم
باز کمتر ارزان میشود. تولکا واتساپ اخیرش 25 دا میتونین با دل پر مراجعت بکنین بچه‌ها. زنگ زنین، مصلحت کنین، بخرینش. میگذاریم به هشتمین خانه فروشی نزد حولگی، شهر باختر، خرغن پیشینه، کیروف 1. خانه فروشی نزد حولگی است که مساحت 7 دورای 2 حجرگاه، کیروف 1، باختر، خرغن پیشینه، 290,000 سومانی. 7 های بچه نگاه کنین. 2 خانه. خب ремонтош дестен кадом ҳолат? Баня дора, кухни дора, калидор дора. خب варианти алиши ҳам ҳастай. алиш ҳам мешава. мо дана гуфтан ба чӣ алиш мешава, чӣ хели алиш мешава. ҳамиқа ки алиши вариант дорем меган. одамое ки мисол шояд ягон мошин боша, шояд ягон хона боша, шояд ягон замино боша. агар ина ватсапшон ахириш 50-500 да аз думи ма метонин занг занен. лайкҳоро монем бачаҳо. дар видео лайк монен. лайкҳои шумо гарени важниай. лайк зиёд шид, наворои мо паҳн мешавад. навор ки паҳн шид, соҳибоша меёвад хонаҳо. мегзарем ба ноҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар душанбе, дар гардиши Ленинград, павороти Ленинград, шаҳри душанбе, ноҳияи Рудаки. ин ҳамин ҳолат сехонага, сесотиха, 310,000 сомонӣ. ватсапшон 6604 метонен занг занен ахириш. خانه در گردش لنینگراد، محله زینب‌آباد، دهه سراب 3 قرار دارد. داکمنتو 100% های. ремонтои خانه مقصد میونه کردگی حولی استیاشکا. این همی حالت آب در حولی. خب فکر میکنم خانه را، یعنی که خانه پیشایی، خانه را پیشتر ساختگیان. خانه های سیوزی میگن که لوبیتیلوش به حد بسیاره. چپش میکنی مثال تختاش برای یک کتیجه میرسونه. خب زنگ زنیم بچه‌ها، مثلا دروازه فسانی زور یک رسکش میکنیم. میگذاریم به دهمین خانه فروشی. خانه نزدی حولگی است که در وحدت 3 حجرگاه، 9 سوتیخه، کلیداری کلان خوشروی زمانوی، شهر وحدت، تریتوریای کولیوو میگه. خانه حولی خب با استانداردی روسیه ساختگی، دیوارهای کیرپیچی پخته، فقط یک کухни و کمنته، از بیرون سیمن بلوک میگه. دلشیش خشت قطی کردگی. زنگ زنین مسیح کنین. 333,000 سومانی. ویدیو چخیله بچو، نرخ نوا چخیله، ارزان های قیمت های نوا معقول هست نیست، طرز فهموندنی نوارو، адрес додано чӣ хелай бачаҳо. ҳамун камбудиё боша комментар якнен. ҳамиқа ки ҳақорат накӣ бачаҳоча. баъзе шахсиятҳо ҳаста ки вой ба ҳолаш ҳамиқа навор мекунем, ито мега ки туда суда гапҳои ҳархела. хая ки панҷа нестку. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳаста ки назди ҳавлигӣ дар ҳисор, дар уртабуз, дар ганҷрез. тамошо кунед, ман нақлш мекунам. 3 حجرگاه، 2 سوتیخه، 180,000 سومانی. خانه در ҳисор، деҳаи уртабуз қарор дорад. дар ҷои беҳтарин. иборат аз 2 сотиқ замин назди таксиҳо ва мағоза. иборат аз 3 дархона ва 2 сотиха, баня, хоб ва ошхона, ҳоҷатхона, обсвет дорад. хоб ҳоҷатҳо 100%. хона барои зиндагӣ 90% гатова кардагиай. илтимос фақат серьёзниё занг занен. ватсап рақамҳои 36 32 да метонен муроҷиат бикунен. ирӯза навор ҷанбаси чизе ки ёфтем, рӯӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. далши мо ватсап аждад мекунем, кай рӯӣ мекунен, мо реклама карда фурӯшта гузорем. видеода лайк монен, дар канал подписатсия кунен. зинда бошем бачаҳо азиз.